मुकाबला को नहीं समग्र बर्तमान पंचायत गुड़िक तत्पर थिबा बेले आमे आज रहीचु केन्द्रापड़ा जिलार जे कि आली ब्लॉक अधीन डिमिरपाड़ पंचायत रे आम निकट अछंती जो सरपंच जे प्रतिनिधि अछंती दुष्मन सामल सीधा सीधी भाव पचारिबा श्रीजुक्त सामल स्वागत करिवे आपन शपथ न्यूज को कहिबे केमिति चलीछि बर्तमान डिमिरपाड़ पंचायत रे कोरोना मुकाबलार व्यवस्था। डिमिरपाड़ पंचायत रे आमे घर घर बुलिकी समस्त अनुरोध करूँ घरे रुहतु आमर कोरोना सेंटर जो होती आम 23टा बेड पकईचु काली 20टा पड़ो आमर ब्लीचिंग पाउडर सब भी दिखाई सी भी सब पड़ो। तो श्रीजुक्त सामल गोटे अभियोग आसूला जे कि पंचायत किसी युवक आमको कहते जे आपण माने जो पंचायत पक्षर जो विशोधन व्यवस्था रही पंचायत गुड़ी करने कथा से गुड़ी बर्तमान करा जाए कौन कहे विसर्जन तो चलती आम महाराकुड़ काली भी पिला पकईले आज भी ब्लीचिंग पाउडर दिखाई किसी स्वेच्छासेवी पिला से गुड़ी बर्तमान डिमांड करुँच से आम स्वेच्छासेवी अनुष्ठान संगठन पक्षर आम कार्य गुड़िक करुचु किंतु जो सरकार पक्षर जो व्यवस्था हवा कथा से जाए करा जाए आम लेट हो फोन काली आसला ब्लीचिंग पाउडर आज भी सकाळु जाके नहीं आसिलु सब वार्ड वाइज दिया। अच्छा बर्तमान कहे बर्तमान केते जन पंजीकृत होती बर्तमान ये जो पंचायत रे बाहर आसुवा लोक मैंने केते पंजीकृत होती केतेक बाहर श्रमिक मैंने रही एमती नहीं केते जन पंजीकृत करा जायछि और केते जन पई किचन ने खाद्यर व्यवस्था करा जायछि। हमर जो बाहर आसते आम पंचायत 100 एबेबु आछंती कलकत्ता दिल्ली ये सब 100 खंड आछंती बाहर जो अच्छंती हम 40-42 जन अच्छंती आदिवासी और वेस्ट बेंगल लोक। तो बर्तमान जो गोटे अभियोग रोला जे कि एठाकर किसी युवक दाबी करिसेंती जे एक मो कहवा कथा जो स्वेच्छासेवी संस्था कहले भूल हम नहीं से माने काली ठारू विशोधन जो कार्य कंटिन्यू करी चलीचंती बर्तमान कि दिन धर चलचंती कि काली ठारू नुहे तो पंचायत पक्षरु कांगी अवहेला हेबार कारण कोन अवहेला तो किछि नाही ना बर्तमान करा जाइनी जा गोटे डिमांड होतला ना आज मु कहली आज आछि सामग्री आसबार विलंब होता तो निश्चित भाव शुणुले ये पंचायत जे अच्छा सरपंच प्रतिनिधि दुष्मन सामलकर प्रतिक्रिया रही जे कि जितेबाला पंचायत विशोधन कथा उठे प्रश्न उठे से कहवाक गले जो गाड़ी घोड़ा बंद रही बजार घाट बंद रोचे विशोधन सामग्री मान मिलबार असुविधा उपजुची जहाँपाई बहुत डेरी होता आज से गुड़िक आसी पहुँची अन्य केतोटी स्थान में अल्प बहुत कि विशोधन कार्य चलो बोधे जहाँ श्रीजुक्त सामल आमको कहते बर्तमान जहाँ डिमिरपाड़ पंचायत रे युव गोष्ठी जे कौन ना आज्ञा कह विकास पात्र अच्छा आम निकट में से बर्तमान जहाँ देखा जाकर किसी युवक बंधु मैंने मिसी किसी स्थान में बर्तमान जो विशोधन कार्य लगी पड़ी डिमांड करी कोरोना भली एक सांघातिक समय एक विपद समय पंचायत पक्षर जो विशोधन व्यवस्था रहा कथा ता करा जाउनी बा सरकार पक्षर एने किसी करा जाउनी तो कौन कहते से सीधा सीधी भाव आसन महर शुणा आज्ञा स्वागत करी सपर न्यूज को कौन कहे धन्यवाद कारण आम एरिया डिमिरपाड़ पंचायत रे आमे माने प्राइवेट जोटा आमे गोटे क्रिकेट एसोसिएशन धोया क्रिकेट एसोसिएशन तरफ सानिटाइजेशन करूछु किंतु जोटा गवर्नमेंट तरफ आमर प्रत्येक पंचायत रे जेमति कि जोटी पब्लिक गैदरिंग होचंदी जेमति कि ट्यूबवेल हैला जोटी मंदिर हैला एठी कोनोसी सानिटाइजेशन प्रोग्राम एपर्यंत हेई नै किंतु आमे प्राइवेट तरफ सानिटाइजेशन करिछु किंतु एटा होची आमे एठी एई चैनल माध्यम कहू चाहूँ जे आम चाहूँ जे प्रथम ये गाँ सब सानिटाइजेशन हो कारण फूडिंग आइटम अलरेडी लोक दि जाऊँगी खाइबा लोक भल भाव खाऊँ किंतु मेन हूँ जो कोरोना आक्रांत आमर सानिटाइजेशन मेन हूँ बैक्टेरिया जो जो जगार बेसी बैक्टेरिया होती से जगह आमको सानिटाइजेशन करा पड़ो से मु अनुरोध करुच्ची गवर्नमेंट को बा यही चैनल माध्यम आमर टोटाल ये प्राइवेट प्लेस गुड़ा सानिटाइजेशन हो जेहेतु परिष्कार रही आम सुरक्षित रहा कोरोनार मेन मुकाबला होची आम जिते परिष्कार रहा सेते सुरक्षित रहा ना लोकों पाखे एपर्यंत गोटे मास्क पहुँची पारी ना लोकों पाखे सानिटाइजेशन प्रोग्राम पहुँची पारी ना घर जो पब्लिक गैदरिंग होती भी सानिटाइजेशन हो पारनी यहाँ नहीं आम मैंने गोटे प्रतिरोध करुँ तो निश्चित भाव शुणुले ये प्रतिक्रिया रही है खाद्यपेय बहुत भल भाव व्यवस्था करा जायछि किंतु जाकि सानिटाइजेशन करा जायनि जा दुखर विषय जे कि परिष्कार और परिच्छन्न रहिले बैक्टेरिया व्यापार संभावना कम रही है आम निकट अच्छा आउ जड़े युवक अच्छा अंचल आज्ञा स्वागत करेंगे सपर न्यूज को कौन कहे आप थैंक यू विश्वजीत नायक कहली से जहाँ मोर भाई कहले कि विकास कि आम ये सब समस्या जिते गुड़े समस्या अच्छी सबूर समस्या तो फिलफिल करें तथापि आम चाहूँ कि आम गाँव में जमी क्लीन टी भल हवा दरकार सानिटाइजर एवं मास्क आमर ग्लोव्स किसी भी पहुँची पारुनी ये गवर्नमेंट तरफ
ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟଲି କିଛି ଯୁବକ ନିଜେ ଯାଇ ଆମେ ଗାଁରେ ସାନିଟାଇଜର କରୁଛୁ। ସାନିଟାଇଜର ଆମକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ନ ମିଳିବାରୁ ଆମେ ଯେତିକି ପାରୁଛୁ ସେତିକି ଗାଁ କରୁଛୁ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହା ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା ରହିଛି ସରକାର ଏସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା। ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ସାନିଟାଇଜର ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ମାନ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଯାହା ମିଳୁଛି ସେୟାକୁ ନେଇ ଏ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କି ବିଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର ଏମାନେ ହେବା ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା କିପରି ରହିଛି କିଚେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ରହିଛୁ ଆସିକି ଡିମିଲପାଳ ଯେ ରହିଛି କିଚେନ୍ ଡିମିଲପାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଚେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ସେଠାକାରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରୋଷେଇଆ ଅଛନ୍ତି ଆମ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ ପତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ରୋଷେଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଧାସିଧି ଭାବେ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କଥା ହେବା। ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ସବର ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। କ'ଣ କହିବେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି? ଆଜ୍ଞା ଡେଲି 100 ଲୋକ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଡେଲି ଆଜ୍ଞା 100 ଲୋକ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। କେତେବେଳେ ଭେଜ୍ ବି ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ନନ୍ ଭେଜ୍ ବି ହେଉଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଚାଟଣି ହେଉଛି, ତରକାରୀ ହେଉଛି, ଏଇସବୁ ମିଶିକି ହେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଇଛି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟଟା ଏତେ ମାନର ଖାଦ୍ୟ ହେଉନି, ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି। ନା ଆଜ୍ଞା ହାଏଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ସାର୍। ମୁଁ କାହିଁକିନା ପୁରୁଣା ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ଆଉ ମୋର ଯେଉଁଟା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁଙ୍କୁ କହୁଛି, ସେ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋତେ ବି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ରୋଷେଇ ଆଜ୍ଞା ତ ଭଲ ହେଉଛି। ତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କର କିଚେନ୍ରେ ଯାହା ରହିଛି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ଯାହା ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କିଚେନ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, କହିବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ ସେ ଦେଖେଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଚେନ୍ରେ ସେତେ ଧରଣର ପନିପରିବା ମହଜୁଦ ନାହିଁ, ତ ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି? ଆଜ୍ଞା ଆମର ଡେଲି ପରିବା ଆସେ, ସକାଳୁ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ବାଦ ବାକି ସେ 100 ଭିତରେ ଲୋକର ଖାଦ୍ୟ କାଟିକି ଆଉ ଯାହା ଅବଶିଷ୍ଟ ବଞ୍ଚେ ଆମେ ଷ୍ଟକ୍ କରି ରଖିଦେଉ। ତ କରୋନା ଭଳି ଯେତେବେଳେ ମହାମାରୀକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତିତ ଅଛି, ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଦେଖାଗଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଛି ଯେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ନାହିଁ କି ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ମୁଁ ଦେଇକି ରୋଷେଇ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଦେଖେଇଦେବି ରଖିଛି ପାଖରେ। ବାବୁ ଆସିଲେ ବୋଇଲେ ମୁଁ ଟିକେ ମୁହଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ରୋଷେଇ ହେଉଛି ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଏଇ ଦେଖେଇବି, କହିବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ ଦେଖେଇବି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର ମାସ୍କ ଆଉ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ନାହିଁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ରୋଷେଇ ମୁଁ କରିଦେଇ ଟିକେ ଦେହ ଇଏ ହେଲା ମୁଁ ଆସିକି ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲେଇକି ବସି ନା ଆପଣ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ମାସ୍କ କାହିଁ? ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଆଜ୍ଞା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସେଠି ଯିଏ ରୋଷେଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ନା ମାସ୍କ ଅଛି ନା ରହିଛି ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏଠାକାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି। ସମରେନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ ସମ୍ବଲପୁର।